वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आम आसी जाइछू सुंदरगढ़ कुत्रा टिमना पहाड़। हम गाड़ी तलपटे रखीदेचु से आ सब आम जाऊँ टिके आम चढ़ीनु मु थकी गली। देखा बाबू मैंने केमती चढ़ुंट देखु फ्रेंड्स बाबू मैंने मंकी हो जाइछन्ति चढ़ुंट। मुझे मना कली जाओनी बोली कहले से मैंने जिद धरिकी आसछन्ति। से मैंने केते ऊपर को पड़िलेनी किंतु आमे जाई पारुनी। केंती होची केंती होची काहे केंती बिट्टू बिट्टू पूरा आगे पड़े थकी गले एटा पत्थर पहाड़टा एटा को मु पड़ी जाऊली फ्रेंड्स। बहुत कष्ट चढ़ुचु आम पत्थर पहाड़ चढ़ी चढ़ी मु कथा ही पारनी फ्रेंड्स। मु चेष्टा करुच्छी आपण मानक सहित कथा हेबा पे किंतु कथा ही चढ़ी होनी बहुत थकी जाउछि मु। चलंतु फ्रेंड्स मु बहुत कष्ट रे चढ़ुछि। मु पूरा टॉप को गला परे आपण मानक टॉप व्यूज देखैबी आ ऊपर केमती अछि कोन अछि मु तो केबे देखिनी जानिनी। गला परे मु देखिकी आपण मानक देखैबी। तो मु कथा ये कि चढ़ी पारुनी वीडियो करि पारुनी। मु गला परे आपण मानक सहित कथा हेबी आ देखैबी। बाबू माने केते दूर को पळैलेनी तांको थक्का भी लागुनी। अधा रास्ता आसला परे एठी आपण माने पाइबे गोटे छोटिया मंदिर एठी पूजा करंती। देखो तो फ्रेंड्स आम एते दूर को आसु एते ऊपर को एया पर तळे जमी सब अछि। हम बहुत ऊपर को आसु आ ऊपर आ एते अछि। स्पेशल डे जमती कि अगस्त 15 जनवरी 26 ए सब पुणी ये बहुत भीड़ होती। ये कौन अच्छी के जान मु भी जानी खाली मु तो देखुची खाली एमती चट्टान पत्थर चट्टान। हाँ आपण मैंने देखी पार्थिबे ये चट्टान उपरे गछ सब अच्छी। ये देखो दोस्तों निशान किसका है? निशान कौन कौन करके चला गया। चट्टान उपरे आपण देखि पाउथबे कि चिन्ह रास्ता भलिया अछि। वर्तमान में पूरा टॉप को पहुंची जाइछु। एठी आपण देखि पाउथबे ए टॉप रे कोन केमती अछि खाली पत्थर खंड सब अछि बड़ बड़ पत्थर। पूरा टॉप को आसिले एठी भी पाइबे आपण मंदिर। देखंतु फ्रेंड्स मोर जुतीर हालत कोन है। आपण जदी केबे एठी बुलिबा को आसंती ताहेले सबुठु बेस्ट शू पिंदी के आसंतु नले बहुत हैरान हेबे मो भलिया आ माने बेमती हैरान हेतिबे काहर चप्पल एठी फिंगी देछंती छिंडी जाईछि। एठी के आसिला परे मो भौणी ता पिल्ला दिनर फिल्म स्टाइल मन पकुछि। देखि पार्थबे एठी बहुत बड़ बड़ पत्थर अछि आ तळे पूरा गुंफा भलिया अछि फ्रेंड्स।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଚଟାଣ ଉପରେ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି, ପଥରର ଘର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ପୁରା ଉପରେ। ଏଇଠି ବୋଧେ ପାଣି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଉପରକୁ ଆସିଲେ କିଛି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ବୋଟଲ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଉପରେ ପୁରା ସୁଖା, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ, ପୁରା ଶାନ୍ତ, ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଶାନ୍ତ ଜାଗା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପୁରା ଟପ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠିକାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା। ଏଇ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ପାହାଡ଼ ବିଷୟରେ। ଏଇ ପଥରର ପାହାଡ଼କୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏ ପାହାଡ଼ର ତଳପଟେ ଜମି ସବୁ ଅଛି, ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ସେପଟେ ଆପଣ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠିକାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପଥର, ଉପରେ ବି ପଥର, ତଳେ ବି ପଥର, ପଥର ମଧ୍ୟରେ ବି ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ପୁଣି ଗଛ ସବୁ। ଏ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଅନେକ ଗାଁ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଇସବୁରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜମି ସବୁ କରାହେଇଛି। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପଥରର ଚଟାଣ, ପଥରର ପାହାଡ଼। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ। ଅଧା ପୁରା ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି। ଆମେ, ମୋ ଶାଶୁ ମା ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘର କରିଛନ୍ତି। ବୋଧେ ଏଠିକାର ପଥର ସବୁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ସେଇଠି ନେଇକି ବନଉଛନ୍ତି। ଜୁମ୍ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବାବୁ କେମିତି ପାର୍ଟି କରୁଛି ମତେ। ସେମାନେ କେତେ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପୁରା ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ତଳେ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଏଇଠି ହଇରାଣ କରୁଛି ତା ମାମାକୁ, ମାଛ ଧରିବି, ବେଙ୍ଗ ଧରିବି ବୋଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ମୋ ଟିମ୍ନା ପାହାଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।